Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଣିଲେ। ଗଲା ସପ୍ତାହ ଆମେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲି, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଇଥର ଆମକୁ କରିବାକୁ ଦେଲେ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ସେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ କାଢିବା। ଲୁକ 17 20 ପଢବା। ବାଇବଲ କାଢବା, ବାଇବଲ କାଢ ମୋବାଇଲ ରଖ ସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବାଇବଲ କାଢଲ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସୁଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ତୁମକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି ଯେପରି ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନରେ ସେପରି ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବେ। ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଭୋଜନ ପାନ, ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ସେଦିନ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ, ସେହିପରି ସେ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ସେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯାଉ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମନେସ୍କ। ଶୁଣିଲୁ ତ, ଆମେ କେତିକି ପଢିଲୁ, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଠି କଣ ହେବ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟ ଏଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗମନ ହେଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ କେବେ ହେଲା? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ 2026 ବୋଲେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେଟା କଣଟା? ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ। ମାତ୍ର ଏ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଏଠି କହୁଛ, ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଗମନ କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆସିବାର ଦିନ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଆସିବାର ଦିନ କେବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଲୋକର କଥାରେ ପଡି ଇଠି ସିଠି ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଢାଇ ନେବେ। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟ ଥିବ, ଶେଷ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶେଷ ଦିନରେ କଣଟା? ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଘରର ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ କଣଟା? ଗୋଟେ ଘରର ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ କି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯତ୍ନ ନେବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନେବ, ଘରର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବ। ଗୋଟେ ମା ର ଦାୟିତ୍ୱ କଣଟା? ଘରକୁ କେମିତି ସଜାଇବ, ପୁଅ ଝିଅକୁ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦବ, କେମିତି ରେଡି କରିବନି, ଏଟା କାର ଦାୟିତ୍ୱ?
ମାର ପିଲା ମାନର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ସବୁର ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖବା ଶେଷ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ଦିନ କେମିତି ଆଇବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ବିଜୁଳି ପରି ଆଇବ ବିଜୁଳି କେମିତି ଆଇବ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ମାରବାଟା ଦେଖିଛୁ ଆମେ କେମିତି ମାରବ ବିଜୁଳି ଆଖିର ଟିପ୍ସା ନେଇକି ବୋଲେ ଆଖିର ପଲକ ସେତିକି ସମୟ ନଥିବ ବିଜୁଳି ଚାକ ନା ମାରବ ହେଲା କେ ସତରେ କିଏ ଦେଖିଛ କି ନା ବିଜୁଳି ମାରବାଟା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ନାଇଁ ସେଟା ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ସେଟା ଯୋଉଟା ଲାଇଟ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ କି ସେଟା ବହୁତ ଦୂର ଥିବ କିଛି ଦୂର ଥିବ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସତରେ କିଏ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା ମାନେ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ମାରବ ନାଇଁ କି ବୋଲେ ଆଖି କାନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ବାଟ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଏମିତି ମାସ ଆକା ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଜେଠ ମାସ ନାଇକି ଜେଠ ମାସ କହିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ହବ ନାଇକି ଏମିତି କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାସରେ ଆକା ଏମିତି ଆମ୍ବ କାଢି ଖାଉଛି ମୁଇଁ ତ ଆଗରୁ ଆକା ପିଲା ଟୋକି ମାଂସ ତ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଏବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସାନ ବେଳରୁ ଆକା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ମତେ ପାଖାପାଖି 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ରହୁଥିଲି ମୁଇଁ ଆମ୍ବ କାଢି ଏମିତି ଖାଇଯିବା ଦେଖ ଏ ଟାଇମରେ ଆକା ଆମ୍ବ ଥିବ କି ନାଇଁ ଏ ଟାଇମରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଥିବ କି ନାଇଁ ସେମ ଟାଇମ ଆକା ଏବେ ବେଶୀ ବିଜୁଳି ମାରବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲେ ବିଜୁଳି ମାରବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପବନ ଆଇଲେ କୋଉଠି ଯିବୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ସେମିତି ଆକା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ବିଜୁଳି ମାରଲା ମାନେ ଯେମିତି ମାରଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡିଗଲା ତାର କାନ ପାଖାପାଖି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଭାଗଲା ନା ମୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ସାଇଡ ମୂଳରେ ସେ ଗଛରେ ଆକା ବିଜୁଳି ମାରବାଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲେ ଜାଣି ପାରବ ନାଇଁ କି ତମେ ଦବୁଡି ଯିବି ବୋଲେ ଦବୁଡି ଯାଇ ପାରବ ନାଇଁ ସାଇଡ ହେବି ବୋଲେ ସାଇଡ ହବ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ବୋଲେ କଣଟା କି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆଇବ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଆଇବ ହେଲା ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଆଇବ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁର ପାଇଁ କିଛିଟା ସେଟା ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଆଇବ ମାତ୍ର ତମର ପାଇଁ କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଶେଷ ଦିନର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ମାତ୍ର ଆମକୁ ପୁରା ଖୋଲିକିନା କହିଛନ୍ତି 26 ପଦରେ ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେଟା ବି ଲେଖା ଅଛି ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କିସ କରୁଥିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୋଜନ ପାନ ବିବାହ ଆଉ ବିବାହ ଦେବାରେ ବିଜି ପ୍ରଭୃତ ବୋଲେ ବିଜି ଥିଲେ ଆକୁ ବିବାହ ଆକୁ କନ୍ୟା କରିଦେବି ତାକୁ କନ୍ୟା କରିଦେବି আর কিসটা ଯୋଉଟା ମିଳିଲେ ଖାଇବି ସିଲେ ପୁଣି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସିବା ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ଆସିକିନା କିସ କଲା ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏବର ଦିନକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ନୋହଙ୍କର ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଯଦି ନୋହଙ୍କର ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ନୋହଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6ରେ ଲେଖା ଅଛି ନୋହଙ୍କର ସମୟ ଏଇ ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କିସ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିଲା ନା ବଢୁଥିଲା ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିସ ହଉଛି ବଢୁଛି ସେମ ଏ ଟାଇମ ହଉଛି ଶେଷ ଟାଇମ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଶେଷ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେମିତି ଥିବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ତମେ ଦେଖ କି ନୋହଙ୍କର ସମୟ ପୁରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ନା କିଛି ଅନ୍ୟ କହୁଛି କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କି ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଏବେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରବ ଏ ଗାଁରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିବ ନା ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିବ ପୁଅ ଥିବ କି ନାଇଁ ଏବେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବଢୁଛ ଦେଖ କିନା ତମେ ଦେଖବ ଝିଅ 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 ସଂଖ୍ୟା ବଢବ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଡ ତମେ ଯଦି ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୁଗଲ କରିଥିଲି ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଡ ହେଲା ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲୁଛି ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏମିତି ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ଗଦା ପଡୁଛି ହେଲା ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ଅବଶ୍ୟ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା
ଅନେକ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିବାହ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ରୂପବତୀ। ଆର ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣ ବୋଲେ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏବର ପିଲାମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି କି? ବାଇବଲ ସଠିକ ଭାବେ କହେ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସୌଭାଗିତା କି ମିଳନ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଘରେ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦେଖ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବି ହେଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଘରେ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ କେତେଟା ଷ୍ଟୋରି ଗଲାନି ଆମର ଆଗରେ, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଛାନିଆ ଯାଉଛୁ। ଏମାନେ ଏତେ ବାକ୍ୟ ଦିଆହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଲେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3-4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର ବୁଝାଇକିନା ବାକ୍ୟ ଦିଆହଉଛି, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଶିଖା ହଉଛି ଯେ ତମେ ବିଜାତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କି ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ଉଦିଲିଆ ଯାଇପାରିବନି। ସେଟା ହଉଛି ବାଇବଲ ବିରୁଦ୍ଧ। ବାଇବଲର ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ପସନ୍ଦ କରି ଏ ନଅଙ୍କ ସମୟରେ କିସ ହଉଥିଲା? ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କିସଟା ଦେଖୁଥିଲେ? ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଇଫ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରୁଛି, ସେଟା ଦେଖୁଥିଲେ କି? ଦେଖ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହବ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଧରି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରି ଗଲେ କଣ ବୋଲି କହିବୁ? ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରିଯିବୁ କଣ ବୋଲି ଧରିଯିବୁ? ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧରିଯିବୁ, ଭାଇ ଯୋଉ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ସେ ଝିଅ ପୁରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ସେ କିସ କହିବ? ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ଯଦି ସେ ଝିଅ ଟିକେ ବି କଳା ଥିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ହାଇଟ କମ ଥିବ, ନହେଲେ କଥା କହିବାରେ ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ପାଟି ଲାଗିଯିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ନାକ ଟିକେ ୟା ବାଟଟା ଏ ବାଟେ ଟିକେ ଥିବ, କାନ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ନଥିବ, କିସ କହିବ? ନାଇଁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭିଙ୍ଗ ଭିଙ୍ଗା କାଲିଆ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଝିଅ ଦରକାର? ଗୋରା ଝିଅ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଟୋକି ଡରିକିନା ଦବୁଡି ବାହାରି ଯିବେ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ଝିଅ ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦରକାର। ସତ କଥା ଏଟା ହେଲା। ତମେ ଯାହାକୁ ଇଏ କଲ ବୋଲେ ଶେଷ ଦିନର କିସଟା ଦରକାର ଅଛି? ରୂପବତୀ ହେଲା, ଗୁଣବତୀ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଭଲ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଭଲ ପୁଅ ଦରକାର, କଳା ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ତାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ତାକୁ ବୋଲେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାକୁ ବିବାହ। ଏବେ ଚାଲୁଛି କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଆଗମନ କେମିତି ହେବ? ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ତାକୁ ବିବାହ ଥିଲା। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗଣର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ବିବାହ ହେଇଗଲେ। କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ନୋହ ବାର ବାର କହିଲେ, କହି ନଥିବେ କିଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ବିଷୟ କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହି ନଥିବେ? କହିଲେ ବାର ବାର ପ୍ରଚାର କଲେ ବି କିଏ ଶୁଣବେ କି? କିସଟାର ବାୟା ଥିଲେ? ଭୋଜନ ପାନ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଏଟା ପଡବ 6ରେ, ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଭୋଜନ ପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା, ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରଭୃତି ବୋଲେ ବିଜି ଥିଲେ, ବାୟା ଥିଲେ। କିସଟାରେ ବାୟା ଥିଲେ? ଖାଇବାରେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ କି ନାଇଁ? ଆରି ଖାଇଲୁ କି ନାଇଁ? ଏବେ ମିଶା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କିସଟା ଦେଲେ, ପେଟ ତଟ ଭର୍ତ୍ତି ଏତିକି ଥିଲେ ଖାଇ ହବ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଟିକେ ଚାଖ ବି ଦିଅ ବୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛ ଏବର ଦିନ କେମିତି? ତମେ ଯେତେ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏଟା କେମିତି ବନାଇଛ ଆରି ଟିକେ ଇଏ କର, ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆରି ଟିକେ ଇଏ କର ବୋଲି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆଗ ମତେ ଏମିତି ବନାଇଛ, ମତେ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ବାଛାବୁଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବାଛାବୁଛି କରିବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା। ଯାର ଘରେ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ଥଣ୍ଡାଏ ଗିନା ପାନି ବୋଲେ ଥଣ୍ଡାଏ ଗିନାରେ
ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ ବୋଲେ ମୁଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଇଥିବି ମୋର ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ଗୋଟେ ଘର ହଉଥିବ କରବାଟା ଭଲ କଥା ମାତ୍ର ମୋର ଧ୍ୟାନ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଟ ପାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ତମେ ତଳେ ବସିଛ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଇଁ ମୁଇଁ ପାଷ୍ଟର ବୋଲେ କିଟା ଆସୁଛି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଷ୍ଟର ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ ସବୁ ସମାନ ଆମେ କିଏ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମିଶା ସବୁ ସହିତ ମିଶିଦେବି ସବୁ ସହିତ ବସିଦେବି ସବୁ ସହିତ ଯେମିତି ଥିଲେ ମିଶା ହଁ ବୋଲଦେବି ବୋଲେ ଭୋଜନ ପାନ ରହିଲା କହିଲା ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ଭଲଟା ଖାଇବାର ଅଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ଇଚ୍ଛା କଣଟା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଫୋନ କରି କହିବି ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିବେ ସେମାନେ କିଏ ସେମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆରି ଗୋଟେ କାର ସନ୍ତାନ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗା ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ବୋଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ନାଇଁ କି ଖାଇବାରେ ବେଶୀ ବାୟା ହଉଛି ମତେ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ମୋର ଖାଇବାଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଗରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖାଇବି ସେମିତି ତ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲ ସେ ଖାଉଥିଲି ଧୀରେ 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 ମୋର ଖାଇବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କମିଗଲାଣି ବୋଲେ ଯେତିକି ଦେଲେ ତାଇଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶେଷ ଦିନରେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ ସେଟା କରି ଖାଇବେ ଆକା ଲୋକ ରୁନ ବାଡି ହେଇକିନା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଶେଷ ଟାଇମରେ ବିବାହ ଦେବାକୁ କେମିତି ବିଜି ବିବାହ ଘର ବେଶୀ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଏ ଗାଁରେ କେତେଟା ବିବାହ ହେଇଥିବ ଏ ବର୍ଷ କେତେଟା ହେଇଥିବ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 3-4ଟା ତ ହେଇଥିବ ନା ବେଶୀ ଆକା ହେଲା ହଁ 2-3ଟା ଆର୍ ଟିକେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବ କେତେଟା ବିବାହ ହେଇଥିବ टाउन रे तो गोदा दिन को गोटे बोले दिन को हिसाब नहीं विवाह शुणी शुणी बिजार हो बोले विवाह देवा को रूल बाड़ी है ना केंती है कि ना या विवाह देले भी सेंती साधारण विवाह देबे ना केंती देबे केड़े बड़ भोजी हेतिबो मु गोटे भोजी खाइबा को जाइथिली कहबी ना गार ना कहबी ना कि ना कहबी नाही भोजी खाइबा जाइथिली से भितरे पशु पशु देखली एते सुंदर टेंट फेंट लगाई भंगार खाइबाटा करता आ मते जने भाई कहले हमर गारे फर्स्ट टाइम एंती बड़ होई किए करी नांती एंती बोले बोले काई रे बिजी देखाइबा को बिजी खाइबा को बिजी लोक खुआइबा को बिजी हैला तुमे गोली गोली जीवो नहीं खाऊ गली थीबो बोला पर हमर के दुईटा खाऊ गली होते ये टाउन रे बोले खाऊ गली बोले आगरे इटी केटा दुकान थीबो बे चौमिन सूप दुकान अछि कि नाही मोटे भी नहीं जाओ हां केबे केंद नहीं आगरे थिला कि हां मते मने पडुछि मु जते बेले ए अंकित एडिकी थिले हैला अंकित को केते पडुछि एबे 8 पडला बेले हमर साइर केटा टिफिन दुकान अछि एबे हमर साइरे पूजार फुटरो जदी एति को पाका पाक तो गणी गणी जीवो बोल 10-12टा ग्यारंटी भार ए मुंडरू स्टेडियम जाको स्टेडियम रु एतकी दूर गले गोटे आका टिफिन दुकान थिला हम ताको बुरलू वाला बोली एबे गोदा बोले लोक खाइबा को एंती भाया अंटू नहीं बोले लोक दे दे बिजार ए टिफिन दुकान गळी से टिफिन दुकान गळी सेतकी ना दिन बेले जेते बेले भी चेष्टा करथिले सरी जाउ शेष समय लोक खाइबारे बाया शेष समय आमे मु कोन कहली शेष दिन रे विश्वासी मानकर दायित्व खाइबारे बाया हेबा शेष समय कार समय को बोली आउ पडलु लोटंक समय लोटर समय रे किस होतिला लोटंक समय रे इट लेखा हेतेंती से सेम लोटंक समय रे मध्य सेही प्रकार घटितिला लोके भोजन पान क्रय क्रय विक्रय बोले किना बिका ए गां रे केते किना बिका चलछि कि नहीं हैं
आर किण तार बिक आर गछ गेन ताके बिक निक तार गछ गेन आगु सेंती होतिला कि शेष समय तुम देखो जूटा मिसा खाली बिजनेस केंती पैसा कमेबू केंती खाइबू केंती रोइबू एटा को टाइम एटा लास्ट टाइम जहा प्रभु कहचोन हमर पे हला सबको नहीं सबको एटा कहबो बोल किस भाबे भकवा माने कहउचंती बोल मात्र प्रभु यीशु देखो 2000 वर्ष पूर्वे कहचंती मनुष्य पुत्रर आगमन हेबा टाइम लटंग समय आइबो आउ नहंकर समय आबो लटंग समय रे भोजन पान क्रय विक्रय से सेम वृक्षरोपण बोले गछ एबे कहउचंती कि ना गछ माँ के नाम एक पेड़ गछ लगाइबार बोले गछ वृक्षरोपण और गृह निर्माण करिबारे प्रवृत्ति थिबे बोले बिजी गृह निर्माण केता घर चलची कार घर काम चल नहीं को कार घर काम चल हां बुली आसो कि ना कार घर काम चल नहीं शेष समय लक्षण लास्ट टाइम प्रभु यीशु केते बेले पळाय किसी गारंटी नहीं केंती आइबे बोलले बिजली मारला पर देखिए बने प्रभु यीशु बाहर आइथिबे आमे कोठी बिजी थिबु हैं घर बांधवारे विवाह देवारे खाइबारे गछ लगाइबारे किछ खराब नहीं घर बांधबाता मात्र प्रभु यीशु कहउछन जागृत थिबार जे छात ऊपर थिबो से तोळे जाई कु जिंस रखि बोल काढवा को न जाओ जो भितरे थिबो से बाहरे नोबार बोले बुझी पारुचंती एंती गोटे दिन आइबो कि से दिन आखिर पलक एंती मिटका मारु मारु बिजली पर से दिन आइबो आमे खाइबारे व्यस्त थी खाइबार जो मीटिंग भी करले फास्ट किस पचारबे कौन है आज अंडा की बुझी पारुचंती जेडे बड़ स्पिरिचुअल मीटिंग हेले भी फास्ट केंती वाक्य थिला केंती नाही किसटा कहबे खाइबाटा टिके भल नथिला नहीं आपण मात्र से मीटिंग जाऊ नांती नहीं केबे स्टार्ट करचंती नहीं कि तमे धीरे धीरे तमे जानबो जो मीटिंग गले केंती लागला भल थिला कि खाइबाटा वाक्य भल थिला बोल पचारबे नाही मीटिंग रे जाओ किसटा भल थिला बोलबे खाइबाटा केंती थिला खाइलो तो भल से अरे वाक्य सुनलो कि कोनटा सुनलो वाक्य किस थिबो कि बसी दे माइक धरी दे हां एते लोक बसी थिबे जाको जूटा दरकार सेटा देवार अछि कि नै हां तमे बाहर देबाटा भितरे देबाटा बाहर देबो लोक बुझबे एते लोक बसिते माइक धरी दे कि ना प्रवचन चलाई थिबे लोक बुझी पारु नथि आमे जाइछु सेंति टीमा बसी कि ना की सो एंति कहउचंती अरे आमर लोक माने परित्राण पाइला लोक बुई इति तुमको आसी कि ना कोन सिखाइबार अछि मुई एबे मुई तुम पाके आइली तुमको कोन सिखाइबार अछि प्रभु यीशु को विषय तो सिखाइबार अछि तमे कोनटा सिखबो केंती पवित्र रहिबार अछि केंती धर्म जीवन यापन काटबार केंती यीशु को पथरे चलबार अछि केंती तमर जीवन रे दाग लागबार नै सेता सिखाइबार त मुई अन्य लोकर मानर महापुरु को आनी आमर महापुरु सहित कंपेयर करबार आजकल किसटा चलछि अरे सेटा बाहर जो आरे कंपेयर करो बाहर लोक मुई जाई कहि पारबी मोर महापुरु रे तमर महापुरु सहित कंपेयर कोनटा बोलले सिना से मान को हेबो आ जो माने परित्राण पाइथिबे वाक्य सुनबा पाइथु सिर्फ वाक्य नथिबो हिस्ट्री थिबो इतिहास आमर गुरु एंती थिले आमर गुरु एंती बोले शेष दिन रे एंती चलबो एबे जुटा चाली हला मते गाली करबे वीडियो मान सुनले सत कथा का कोई शेष दिन रे खाइबार बाया विवाह देवार बाया बोले व्यस्तता किछि नहीं से नहंक समय रे मिसा आकु पारले ताको विवाह जाकु देखले ताको बन विवाह हेले किसला लास्ट को समस्त बंचले कि सब लोग पानी रे बुडी साफा सब लोग के जण बंचले 8 प्राणी बंचले नहंक स्त्री नहर 3 पिला सेम हाम जाफेत और से 3 जणर स्त्री के जण हेले 8 आमे नहंकर परी नहंकर परिवार थिला परी नहंकर जहाज भीतर थिबा आमे बाहर थिबार बाहर किसटा अछि जाकु देखले नै मते मने पडुची एंती गोटे मते जने डायलॉग मारथिले हीरो होंडा सीडी दन जाके देखले ताके मने लायरा भी सुंदर गोटे देख देखी बोले किसटा आजिकल किसटा चलीची
ଯାହାକୁ ଦେଖ ମନ ଯଦି ସରିଗଲା ତାକୁ ଦେଖବାଟା ମନ ସରିଗଲା ବୋଲେ ବେବିଚାର କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ବାର ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଠି ଖାତାରେ ମୁଁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଏ ହୁଏ ଟପିକ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ମୂଳ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ମୂଳ କଣ ବୋଲି ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଫାଷ୍ଟ ପାପ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ବେବିଚାର ପାପ ଦେଖବାରୁ ତ ଏ ବିଷୟ କାଲି ଏତେ ଇଏ କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏଟା ବୋଲି ଆଜି ବି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଏମିତି ଆକା ଅଛି କି ଆଜି ବି ମତେ ସେ ବିଷୟ ଆକା ହଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ହଉଛି କି ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଣିଥିବେ ଆମର ଲୋଭ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଲୋଭ ପାପ କି ନାଇଁ ଲୋଭ ବି ପାପ ଲୋଭ ତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋଭ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରବାଟା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପାପ ହେଲା ପାପ ତ ପାପ ମୋର ହିସାବରେ ଲୋଭ କରବାଟା ଜଣେ ଯଦି ଗାଡି ଧରି ବାହାରି ଆଇଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କିଛିଟା ଆସୁଛି ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଶେଷ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସର ଦାୟିତ୍ୱ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାର ଅଛି ହେଲା ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମେ ହାରିଯିବୁ ହେଲା ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ସେମିତି ବୋଲେ କେବେ ହବ ନାହିଁ ମୋର ଏମିତି ହେବଳ ଭାଇ ହେଇପାରିବେ କି ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇପାରିବି କି ମୋର ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ମତେ ସେତିକି ଆକା ଦରକାର ଲୋଟ ଟାଇମରେ ସେଇପରି ହଉଥିଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଅଛି ତାର ସହିତ କିଛିଟା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ବେବିଚାର ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଏମିତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବେବିଚାର ଏବେ ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ ଏ ଗୋଟେ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିବାହ ବୋଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରାୟ ଭାଇରାଲ ହେଲା 2-3 ଦିନ ଦେଖିଲ କି ନାଇଁ କିଏ ମାର୍କ କଲ କି ନାଇଁ କିଏ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ আর ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଲୋଟଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବାର ଅଛି ବାଇବଲ ପଢାରେ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଏକା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନହେଲେ ଏମିତି ଦିନ ଆଇବ ଲୋଟଙ୍କ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ଜାଣିଛ କି ଲୋଟଙ୍କ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା 19 ପଢବ ଟାଇମ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ ବଡ ତାକୁ ସାନ କରି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲୋଟଙ୍କ ଟାଇମରେ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯାଇ ଦେଖୁ ସୋଦମ ଗମରା ଆଡକୁ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଅବ୍ରାମ ଡାକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ସୋଦମ ଗମରାର ସୋଦମର ଏତେ ପାପ ବଢି ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ବୋଲେ ଅବ୍ରାମ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ମୋର ପୁତ୍ରା ପିଲା ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଇଏ କରିଦବ ଯଦି ତମେ ନିଆଁ ପକାଇଦବ ସବୁ ମରି ଯିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦେଖାଇବ ସେଠି 50 ଜଣ ଯଦି ନେଇକି କିଏ ଏଟା କଣ୍ଡିସନ କରବ ଅବ୍ରାମ କଣ କହିବ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲେ ତୁମକୁ ଏମିତି ମିଶା ଦୟା ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଏତେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେଠି ଥିବେ ବୋଲେ ତମେ ମାରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ଅବ୍ରାମ ତୋର କଥା ଶୁଣୁଛୁ बोले मुई एटा तुम बुझला पर कहूचे हला अन्य बोले एपरि आकार लेखा होइछि हमर लैंग्वेज रे कहला पर ठीक अछि तोर कथा सुन 50 लोक धार्मिक व्यक्ति देखिया तो जन 50 जन धार्मिक व्यक्ति मो पुत्रा पिला तो सिटी थिला मुई तो कथा हिथिली मुई तो जाइथिली धार्मिक व्यक्ति 50 जन अछंती कि 1 2 3 4 5 नहीं धार्मिक व्यक्ति 50 जन नहीं प्रभु 50 जन तो नहीं 45 जन तो थे प्रभु तुम्हें से मान को मारदेव कि ठीक अच्छे 45 जन तो ठीक अच्छे 45 जन को जदि 45 जन भी तुम्हें देखाइल आम से मान को तापर आरी देखो अरे 45 जन मिसा से सदम रे सिटी गोटे धार्मिक व्यक्ति ना ठीक अच्छे प्रभु 45 जन तो नहीं प्रभु पाखापाखि 40 जन तो थे प्रभु देखो धार्मिक व्यक्ति 40 जन धार्मिक व्यक्ति थे मिसा मारदेवे कि प्रभु ठीक अच्छे 40 जन देखा 40 जन भी
ঠিক ଅଛି 30 ଜଣ ଦେଖା 30 ଜଣ ବି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି 20 ଜଣ ହେଲେ ଦେଖାରେ ସେ ସୋଦମ ଗମରାକୁ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ନାହିଁ 20 ଜଣ ବି ନାହିଁ 10 ଜଣ ବି ଦେଖା ବୋଲେ 10 ଜଣ ବି ନା 10 ଜଣ ବି ଧାର୍ମିକ ଏଠି ଖୋଜି ବୁଲ ହେଲା 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଥିବେ ବସୁଥିବେ ବାହାରେ ଗଲେ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଏ କରିଦଉଛି ମୁଁ ବି କେତେ ଧାର୍ମିକ କେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ କିଏ ଜାଣିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସୋଦମ ଗମରାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ କରିଦେବୁ 10 ଜଣ ବି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯଦି 10 ଜଣ ବି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତେ ବେବିଚାର କାମରେ ଲିପ୍ତ ନଥାନ୍ତେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମନ କରିକିନା ବେବିଚାର କରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲେ କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଫ୍ରି ଆଜିକାଲି ଲାଇସେନ୍ସ ଫ୍ରି କରିକି ନାହିଁ ସେ ପିଲା କାହାକୁ ମିଶା ଗୋଟେ ଧେରି ଭାରି ହେଲେ ହେଲା ବେକା କାର ପିଲା হ্যাঁ নাকি আমর পিলা একাকি আমর টকি একাকি কা কে নাই বাহারে কে 2-3টা মাইজি রখুনাহান্তি বসনা করে হ্যাঁ আমার তো পূর্বপুরুষରୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁ ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ କି হ্যাঁ ମୋର ଘର ଷ୍ଟୋରି କହିବ ବୋଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ 2-3ଟା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ 2-3ଟା ରଖିପାରିବ କି হ্যাঁ প্রভু যীশুଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମିଶା ଲୋକ କିଛିଟା ଦରକାର ଆରି ଗୋଟେ ମାଇଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଜିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆମେ ବାୟା ଛାଡି ଯାଉଛି ଏମାନେ 2-3ଟା ମାଇଜି ରଖିଛି ଶେଷ ସମୟ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତେ ସୋଦମ ଗମରାର କିଛିଟା ପଡିଲା ଅଗ୍ନି ପଡିଲା ନିଆଁ ପଡିଲା ଏବେ ଯାକ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମାରବ ହେଲା ସୋଦମ ଗମରା ବୋଲିକିନା ମାରବ ଏବେ ଯାକ ସେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବେ ଯାକ ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନେ ଖାଲି ମାଛି ଆକା ଭି 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 ହେଉଥିବ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି ମାଛି ଆକା ଏତେ ଗରମ ସେଠି ଯଦି ସେଠି ତ ରହି ତ ହବ ନାହିଁ ନିଆଁରେ ପୁରା କିସ ହେଇଗଲା ସେଟା ଠିକ ଅଛି ତମର କଥାରେ 10 ଜଣ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତମର ପୁତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତାଙ୍କେ କଣ କରନ୍ତୁ ସୋଦମ ଗମରାକୁ ଛାଡି ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କହୁଛୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କେ ଦୌଡି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲେ ସବୁ ପିଲା 2ଟା ଝିଅ ନିକି ତାଙ୍କର ଜୁଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଇବେ ନାହିଁ 2ଟା ଝିଅ ମାଇଜି ଅଣ୍ଡରା ଦବୁଡି ଦବୁଡି ଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କେ ମାଇଜି ଦେଖି ଉଲ୍ଟି ଦେବାର କିସ ହେବ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲେ କିସଟା ଲବଣ ବୋଲେ ଲୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲେ ପିଲର ଖମ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକିନା ଲୁଣର ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ରହିଯିବ କିସଟା ପଛରେ ଦେଖିଥିବ ପଛରେ କିସଟା ଦେଖିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସୋଦମ ଗମରା ସାଧାରଣ ନଥିଲା ଭାଇ ସୋଦମ ଗମରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଅଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କିଛିଟା ଅଛି ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଢେର ଅଛି ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ କି ସୋଦମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖୁଛ ଏ ସେଠି ଗଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ମୋର ପିଲା ଟକି ଭଲରେ ରହିବେ ମାତ୍ର ଭିତରେ କିଛିଟା ଅଛି ସେଠି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକିନା ଦେଖିକିନା ଯାଇକିନା ବାପଡା ଘର ଅଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି କିଛିଟା ରଖିଥିଲା ସୁନା ବାନା ରଖିଥିଲା କେତିକି ଏ ଲଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରବ ଘର ଦ୍ୱାର ବାନ୍ଧୁଛୁ କାହିଁକି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଲ ଭଲ ଘର ବାନ୍ଧବାର ମାତ୍ର ଲୋଭୀ ହେବାର ନାହିଁ ଏ ମୋର ଘରେ ତମେ ଆସ ନା ବୋଲେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଇଏ କରିଥିବେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଆଇବେ ଯଦି କାଦ ଟିକେ କି ଧୂଳି ଟିକେ ଗଲେ ବୋଲରେ ବାହାରରୁ ଗୋଟେ କିସଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ବୋଲେ ତାକୁ ଝାଡି ଝାଡି ଥିବେ ଘର ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ବାନ୍ଧବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ ଘର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ସାନ ଘର ନାହିଁ କେମିତି ଘର ବାନ୍ଧବାର ଅଛି ବଡ ବଡ ଘର ବାନ୍ଧବାର ଅଛି ବଡ ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ଏକା ନାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟାରେ ବସିବା ସୋଦମ ଗମରା ଏତେ ପାପ ବଢିଗଲା ଛାର ହେଇଗଲା ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ନିଆଁ ହେଇଗଲା ପୁରା ଜଳିଗଲା ଲଟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷ ସମୟ ବି ସେମିତି ଆକା ଶେଷ ସମୟରେ ବେବିଚାର ବେଶୀ ବଢୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଦେଖ ଏମିତି ଦିନ ହେଇଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ବୁଢା ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି ସେମିତି ବେବିଚାର ଉପରେ ବେବିଚାର
ये आकु बेविचार कर देला से ताकु बेविचार कर देला उठाई देखना सुनबे बोले शेष समय एंती समय खाइबारे बाया पिंधवारे बाया लोक ना कि लाइन मारबारे बाया शेष समय लटंक समय प्रभु यीशु कहती मनुष्य पुत्रर आगमन से केमती हेबो बिजुली परि आइबो लटंक समय आ नहंक समय पर आमको पूरा कहि देचंती जे आमे जानि पारबा प्रभु यीशु आइबार दिन पाखरे गला केते बेले आइबे देखो शेष समय रे कोन हेबो द्वितीय तिमोथी 3:1 ରୁ 5 15 मिनिट रे सराइला पर ये करो द्वितीय तिमोथी किंतु यह जानी थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हबो कारण लोक माने आत्मप्रिय बोले बुझ पारछो कि आत्मप्रिय बोले शेष समय रे कि सेबे आत्मप्रिय बोले कोनटा आत्मप्रिय निजकु मुई कहबे कि नै मुई बंचले हला मुई खाइले हला से केनती हो मुई ठीक थिले प्रभु यीशु जो सेमती थानते आज मुई इटी भी छिड़ाई न थान प्रभु कहता ना मुई ठीक थिले हला बापा ए माने पापी माने जाउंतु आजि काली केनती हमर जीवन मने करो कुटा उदाहरण देला मने करंतु मते गोटे एबे लक्षे टंगार लटरी फुटिगला किसटा केते टंगा लक्षे टंगा मु किस करबी मुई लक्षे टंका नेती एते सुंदर जिंस मान करिथांती मन कर मते गोटे भलो ड्रेस दरकार हला ड्रेस गोटे 30-40 हजार किनबी ना टिके सुना टिके माइजे टिके पिंदबा को सुना माना कर देली मते भी टिके सुना पिंदबा को मुई मिसा रिंग फिंग कर देली सुना पुना कर देली ना टिके झियो पाई मते बोले लक्षे टंका ड्रेस बटा खाइबा पीवा रे मौज मजली रे आ मुई भल से जानी मोर गोटे भाई अच्छी बहुत कष्ट रे तो केंती कष्ट एंती कि से जदि नै कि सकाळे जदि भारी जदि कष्ट न पड़ी कि ना जदि पैसा कमाई न आनला तार पिला तो कि केंती थिबे भुकुरे थिबे से भाई गोट दिन न भारी कि ना नै कि से घरे ज्वर होई कि ना भुकुरे अछंती के भुकुरे अछंती घर सारा लोग मुई कोटी जाईची फैमिली गुडा शॉपिंग मॉल जयपुर शॉपिंग मॉल नाई ना मते एटा टिके भल लागुना मैं कोटी जीबी विशाखापट्टनम बीच बुली कि ना फोटो उठा कि ना सब को टिके छाड़बी सब देखंतु नहीं के एटा किसटा एटा आत्मप्रिय से जेंती हो ए हेवळ भाई जेंती ल मोर किस जाल एटा किसटा मुई भल पड़ी जीबी मोर भाई हां मोर पड़ीसा घर मोर एतकी आका इच्छा मु जेबे प्रभु को पाइले मु सब को देखबी आर कोबी एटा करतो कि एटा टिके करो मोते किछि भलटा नथिबो मात्र गोट लोक केते पाठ पढिछो एतकी पढ एटा बारछ एटा को पकाउ न ए चाकरी अछि एटा करू न आमे एले किस करतांतु हां मुई पुनी एटी बसिथिबी मोर भाई जाई किसटा चाकरी करो एटा किसटा एटा मते न हो मुई नाई मके नाई बोले ताके मिसा एटा किसटा एटा शेष समय रे सेटा होउची कि नाई काडवार अछि एटा ए सब विषय काडवार अछि ए माने रोई जीवे ए माने शेष समय रे जीवे नाई मुई कमाइबे मुई आका सेवा कार्य करबी एटा किसटा ए माने गोटे वाक्य प्रचार करबे मुई एंती वाक्य प्रचार करबी मोर पर के ना एटा किसटा एटा निके कहते पर गोटे भाई नहीं किए खास लोक किए हो नहीं खास लोक किए इति आमे खास किए आमे भी दासो आका हमको एतकी दायित्व मु तो चाहूतिली मु सब बेले प्रार्थना आ एबे मिसा मु नहीं कहूची मते किछि दायित्व देना मु तळे बसी आराम से वाक्य सुनुती बोले प्रभु ऑटोमेटिक सामना रे आमे किस करबो आमे किए प्रभु करो दासो बोले किसटा से माझी दास नहीं नहीं माझी दास पात्र सेटा नहीं दास बोले किसटा चाकर आमे के प्रभु करो काम वाला नहीं आमर काम हमको दायित्व देचंती आपको कोई दे
आमे कोई देलु के मानले केते मात्र आमर काम एबे मते गोटे घर जदि तैयार करबा काम दे मोर काम किसटा घर तैयार कर मोर काम डाउ खोजी आनबी के से घर के सीमेंट नहीं ये कर मुई काम वाला भाई सीमेंट सरला आनी देले काम करबी नले नहीं भाई भाई का मते काई की काम रे रखलो मते आज काम दोन मते काम दियो जो काम दे बसी तारे बोले बसी ता पैसा दे बुझी पारलो आमे केंती हेबार अछि आत्मप्रिय हेबार आमे सबु मिसी किना चालबा आमे जीशुंकर पथरे सबु चालबा मुई जदी भलो पडली मोर परिस्थिति ठीक होला बोले मोर भाई मानकर परिस्थिति की सेबार अछि ठीक है मात्र शेष समय रे एटा रहिबो नै एबे रहउछि की हां मु छानिया ही जाउछि कहले माड गोले हेबो कि मते गाली करो कि मारो लोक माने सुनले मते गाली करो बोले बु केटा कोता कोने मते किस करो पट पाटनु बाहर पाबो मु छानिया ही जाउछि गोटे लोक एते हिनस्ता करि देबे एते हिनस्ता कथा कहबे सतरे आगा की से माने आगुरु राजा घर जन्म हिथिबे हां काकू करचंते कि नै मु थरे मते मने पडुछि बोले केते सानो थिके देखो प्रिंस एड की थी अब से टाइम रे तो खाली देर बाहर में से बुली बुली खाइबा अभ्यास थिबो नै के मते भल से मने अछि हमर गोटे नानी हेबे बोले नानी बोले कोन तो ताके अन्य कास्ट आमे अन्य का आमे डम लोक ताके होतनी पर्जा लोक हमर पर्जा लोक टिके जाति फीलिंग करबे एंती खाई एंती बुलु थिली मते एबकु मन अछि बहुत सानो थिली होला एंती खाई बुलु थिला बेले छी पिला गोटे केमती पिला एंती मु भाबुची एबे से माने सेंती नथिबे कि से मान भी तो सानो बेले थिबे ना मते आज 2 पैसा धन नै गला बोले मु लोक को सानो कर देबी कि हां जो माने पेटे जन्म हेउचंते धनी से मान को देखबो घर भीतर आर भारी न थाई पूरा बाया पर चाइते बोले मु एटा काई की कहउछि आमे आत्मप्रिय हेबा आमे लोक को से गटे से धूली बोले धूली रे तोरई दिबा सेंती प्रभु हमको से एबे से नानी माने देबे मिस हमको देखबे केंती अछु अमीर केंती अछु बाबू बोले परमेश्वर सेंती करंती मु सेटा गोटे धरि देइथिली बोले सेटा एक्चुअली धरबा कथा ना मतलब मते केते बादी थिबो सानो थिली केते बादी थिबो सेटा पे मते बुकु मने अछि जदि आजि मई भल रो अछि गोटे छोटो लोक जदि हमर पाखले ताकू कहि देबो कि तू ई किस रे मोर पादर दुली बोली कहि हेबो तमे कुटर धुली हां आतु एटा किसटा एटा मुई आका तोरु बड मोर तले एटा आजि काल चलछि कि नै सतु भितरे अछि कि नै हमर भितरे भी हां टिके डाबू हो तो टिके चोरबी लागू ए बोल भाई केते पतला मुई केते बोला किस भाई मोटा हो न एटा किसटा एटा हां आत्म टिके चोरबी लागि जा चोरबी बोल के एटा टिके डाबू टिके हे जा ऑटोमेटिक भारी आउछि कि नै से समय रे हेबो सेटा किस करबार अछि छाड़बार अछि गोटे विश्वासी रो दायित्व एटा न थिबार अछि तापर किस लेखा अछि अपवित्र बोले पवित्र जीवन यापन नथि होला अपवित्र बोले जदि आमे बाह्य को विषय देखबा भीतर विषय तो तमे मोर देखु थाउचो कि मु पवित्र अछि किसटा मात्र बाहर मिसा केटा जिंस अछि कि नै जानि देई हबो ए पवित्र नाइ बोली ए शरीर किसटा ईश्वरंकर मंदिर आम ईश्वरंकर मंदिर बोली किसटा बुझी पारो मंदिर रो के रहबे मंदिर रे महाप्रभु रहइबो कि नै हां हमर बाइबल अनुसार महाप्रभु मंदिर कोटा हला महाप्रभु बोले हमर भाषा रे हला देशिया भाषा रे जोटा हम ईश्वर कहउछु परमेश्वर सेटा किटा ए भितरे के रहइबो महाप्रभु रहइबो ईश्वर रहइबो आमे होउछु ईश्वरंकर धरि बुलुचु कि नै खाइले के अछि भितरे ए भितरे थिबा लोक मन देइ जाति हो किस करूछु आमे शेष समय रे अपवित्र प्रार्थना आसुथिबे प्रभु भोज खाउथिबे भांग टिके छाडी पारु एते दिनरो विश्वासी बपतिस्म नै किना केते दिन हेतबे किसटा खाउथिबे हां किसटा खाउथिबे घसुथिबे खाउ नथिबे हां एटा अपवित्र कि नै भितरे प्रभु अछंती पाटरु किसटा भारुची अप्रभु खराब कथा भारवा कथा कि हां शेष समय रे देखो खराब कथा के कहले से कान को डेरी हसुथिबे बाबू भितरे के अछि हां
ଖରାପ କଥା କହିବାର କି? ଖରାପ କଥା ଯଦି ଆମକୁ ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? তুই কইলু করে বলি তুই মোর মা কু গালি কলু বলি কিনা মুই মারবাকু যাউতিলি মাত্র মোর পাটিরে অন্যর মা কু তাকু কইলে পুড়ি ভাল লাগব আরে আমকু কে কইলে বলে অপবিত্র শেষ সময় কেমতি কথা মানবু লোক মানে হেবে কিছু ভাল বিষয় দেখি পারুছ কি এটি যেতকি বিষয় দেখব স্নেহ শূন্য স্নেহ নথিব অমিলন কাকাকু মিশবাক भी ভাল লাগুছি কি এ আকু মিশু নথিব সে তার মুহ দেখলে মতে বলে পেটর ভাত জীর্ণ হউ নাই নেকি তার মুহ দেখি মুই গলি বলে মোর কাম কুটা এটা কিসটা এটা অমিলন সে বাটে ছেকি এলা বলে মোর সবু কাম শেষ সময় বলে এটি পড়ি 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 যাব শেষ সময় এতে ইয়ে বিশ্বাসঘাত দুঃসাহস দাম্ভিক হেবে ঈশ্বর প্রিয় ন হই বরং বিলাস প্রিয় হেব বলে কি ঈশ্বর প্রিয় নয় এবে আমি এটি কিস পাই বসিছু কিস পাই বসছু এবে আমি নাকি পরমেশ্বরଙ୍କୁ आराधना करबा परमेश्वर वाक्य सुनबा परमेश्वर को पाखरे जीवा मात्र शेष समय कि सेबे विलास प्रिय प्रार्थना छाड़ी कोठी जीवे जाई चनी गे हैं प्रार्थना छाड़ी कोठी जीवे भोजी खाई जीवार आमे गले आगा तांगर भात साग सरब आमर टीका डाबो पड़ले आगा से रून छिटबो नले बापड़ा पिसा नहीं रविवार दिन प्रार्थना जदि बंद कर जदि आमे जीवु नहीं रविवार दिन भोजी से बापड़ा उचकी मरब बोला हैं 500 टंकार टीका पकाइबु कि नहीं ईश्वर प्रिय न है कि प्रिय केंती रेडी हिथिबे से दिन नहीं बोलो भाई पूरा जानि चंद प्रैक्टिस रे पूरा भयंकर रेडी हिथिबे प्रार्थना आस जीवा बोले टिके रो बोले 15-20 मिनट रे कार कथा को नहीं कार कथा कहूची हमर घर कथा कहूची मुई कार कथा कहबी नहीं जीवा छिटी भोजी खाई जीवा चलो बोले तार राती जाको घरर काम सबु सराय दी जीवा परा रो टिके काम होचे सिटी जाय टिके होल्डर लगाइबार होचे होल्डर लगा एते लेट जेबे मिसा कुटी जीवार थिबो तमे लेट रे आका बोले कुटी जीवार थिबो बोले भोजी खाई जीवार थिबो बोले ऑर्डर पिला माटिके ना सत ना मिस भाई घरर कथा बानी कि नहीं विलास प्रिय खाइबारे पीबारे आमे जागृत रहबार शेष समय एंती सब हेबो मात्र प्रभु जीशु हमको कहते गोटे विश्वास दायित्व कौन ये बहुत विषय लिखा है पढ़ब हाँ केमती कि कहल घंटा टूपर हेल्ले भी सरू ना 3टा रेफरेंस रे बुझी होउची तो हाँ ना केमती भल लगुच कि ना हाँ कहीं बोले जोटा घटुची मोर पाके भी जोटा होउची मुई मिसा दुर्बल सेटा पे मुई एटा जानी पार जदि मुई बलवान हेता बलवान बोले किता मुई जदि बेसी स्पिरिचुअल बेसी आत्मिक बेसी ये थांती प्रभु पाके पूरा कनेक्ट ए मोर पर के पवित्र नै बोले मुई एंती कहि थांती मोर ती जीवन रे होउची कोइली परा लास्ट रे पर दिन ना काली जते बेले परमेश्वर से तो कनेक्ट हला बोले पापर मूल विषय कहला को मुई बहुत ये कहली प्रभु एटा केंती एटा मुई इतु केंती रखिया पाए सेटा पाए तुम कोइ पाछु प्रभु मत गोटे गोटे विषय देखाऊ बोल तो कोइ पाछु ए सब विषय हेलाटा हमर जीवन रे हेलाटा आमे काडवा माथ्यू 24:13 एडा मध्य शेष समय ए 24 जदि पढ़ब 24 पर्व 3 रु पढ़ी पढ़ी जीव शेष समय लिखा है मात्र समय अभाव रो आमे डायरेक्ट 13 पद पढ़वा 24:13 रे एपर लेखा अछि मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से परित्राण पाइबो परित्राण बोले कोनटा कहिछि उद्धार रखिया पाइबो काईरु रखिया पाइबो परमेश्वर क्रोध रु शेष दिन परमेश्वर क्रोध आसुची शेष दिन प्रभु जीशु विचार आनुचंती शेष दिन सबु नष्ट नष्ट प्रभु कहउचंती से दिन जो जे छात्रे अछि से तोळे न आसु जे तोळे अछि से छात्रे न आसु एंती दिन आइबो बड़ बड़ निया पड़बनी कि प्रकाशित वाक्य जदि पढ़ शेष दिन लोक माने विनष्ट हो जिवे एंती ठिया ही तरली जिवे बोल लेखा है ठिया ही मरी जिवे बोले एते कष्ट हबो मात्र आमर पाई शेष दिन रे जे धैर्य धरे से
ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବା ଯେତିକି ବିଷୟ ମୁଁ ୟାର ଆଗରୁ କହିଲି ବେବିଚାର ଯଦି ଆଗରେ ଆସୁଛି ବେବିଚାର କୁ ଦେଖିକିନା ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବେବିଚାରରୁ ଇଏ କରୁନାହିଁ ବେବିଚାରରୁ କିସ୍ କର ପଳାୟନ କର ଦୌଡ଼ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ବେବିଚାର ଆସୁଛି ବେବିଚାର ତ ନଷ୍ଟ କଲା ନଅଙ୍କ ଟାଇମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେବିଚାର ଲଟଙ୍କ ଟାଇମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେବିଚାର ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତିମୋତିକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋତି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତମେ ବେବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କର କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ବେବିଚାର ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଭେଣ୍ଡିଆ ଥାଉ କି ତମେ ବୁଢା ଥାଉ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ବେବିଚାର ଆଇଲେ କିସ୍ କରବାର ଦେଖି ଦେଖି ମଞ୍ଚି ଭଉଣୀ ଭଲ ଅଛ ଏଟା ଅଛି କେତେ ଭାଇ ମାନତା এটা মানে শুণুଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଲାଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ ଆରି ପରେ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଓପେନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଛାଡିକି ସେଇ ଯିବେ ମାରରେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବେବିଚାର ଯଦି ଆସୁଛି ପଳାୟନ କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବେବିଚାର କଲେ ନଷ୍ଟ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହଉ ନାହିଁ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ବୋଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବାୟା ହଉ ନାହିଁ କିସ୍ ଧରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ତାড়না ଆଇବ ନିନ୍ଦା ଆଇବ କିସ୍ ଧରବାର ଅଛି ଏ 24 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତି ତାড়না ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାରବେ ଆମକୁ ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ମୁଁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଣିଛ ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେମିତି ଆମେ ଏ ବାଟେ ଯା ବୋଲେ ସେ ବାଟେ ଯା ବୋଲେ ତମର ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ଶେଷ ଟାଇମର ଶେଷ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବାର ଅଛି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ସେ ଇଏ ହେବ ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବାହାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପଢିଲୁ କି ଆମେ ପଢିନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପଢିଲୁ ନି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରେ ପରିହାସ ବୋଲି ବୁଝୁଛ କି ପଢବା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହି ଦଉଛି ତମେ ପଢବ 3 ରୁ 7 ଯାଏ ପଢବ ସେଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କାଇରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ তোর যিশু কেবে আইবে কইবে কি নাই হ্যাঁ শেষ সময় এমতি আইব আমি দেখি দেখি ডকরা হইগলু বেরে হালেলুয়া প্রেস তো কইবাটা মানে কেবে তোমার যিশু এবে যিশু আইব বলুছ হে দে কেবে আইবে যিশু হ্যাঁ এমতি কইবা লোক উঠিবে কি নাই শেষ সময়ের বাহারবে এমানে এমতি ইয়ে করবে শেষ সময়ের কাই প্রভুঙ্কর আগমন কুয়াড়ে গলা তোমার যিশু কাই আইলে এবে কইতলে বিজলি মারলা পরে আইবে বলি কাই কুয়াড়ে গলে কিস দরকার সেতবেলে ধৈর্য দরকার শেষ সময়ের বিশ্বাসীর গোটে দায়িত্ব হেলা নিজের ধৈর্যକୁ ধরিଥିବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ বলে বুঝুছ তো ଧୈର୍ଯ୍ୟ বলে জাগি থা বলে কিস থিবার ଅଛି ଏବେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗିଥା ବୋଲେ ରେ ବାବୁ ମୁଇଁ ଆସୁଛି ବୋଲେ ସେମଲି ଗୁଡା ଛାଡି ତ ସେ କେମିତି କରି ବସ୍ ଫସ୍ ବୁଝିକିନା ଭାଇନା ଆମର ବାବା ମା ଛାଡିଦେଲେ ଛାଡିଦେବ ବୋଲବେ ଆଗର ଲୋକକୁ ବସିଥା ବୋଲେ ବସୁଥିଲେ ଏବେ ବସବେ ଏମାନେ ଏତିକି ଚାଲାକି ଆମକୁ ବସାଇ ଏମାନେ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ ଶେଷ ସମୟ ବୋଲେ ସେ ଜଗବାଟା କିସଟା ସେଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଗାଳି କରବେ ସେତେବେଳେ କିସ୍ ଧରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ লোকে তুই ଭଲ ହେବୁ ନାଇଁ ନି ବୋଲେ ସେତେବେଳେ କିସ୍ ଧରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାଇଁ ତମର ଯୀଶୁ କାଇଁ କିସ୍ କଲାବେ ବୋଲେ ସେ କିସ୍ ଧରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦାୟିତ୍ୱ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଇଠି ମଧ୍ୟ କାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ତ ପୁଣି 7 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନହଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଏ ପୃଥିବୀ କାଇଁରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 7 ରେ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ବାବୁ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କାଇଁ ହେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁନି କି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ କିସଟା ତୁଇ ଧରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁଇ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ তুই জানিলু কি নাই নহর সময়ের কিস হইতিলা হ্যাঁ প্রভু নহଙ୍କ সমୟରେ ଏନ୍ତିଲା নহ ସମୟରେ କିସ୍ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବାର ପାଇଁ ଏବେ କିସ୍ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଶିଖାଇଲା ଆମକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଟା କୁହ ତ ଆମର ବାଇବଲରେ 2000 ବର୍ଷ ଏଟା ବାଇବଲ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନୂତନ ନିୟମ 1500 ରୁ 2000 ବର୍ଷ ହେବନି ନୂତନ ନିୟମ ଅଛି ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ମନେ କର 2000 ନ ଧରି ମିଶା ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ବି ଧର
ତିନି ମାସ ଆଗରଟା ଲେଖି ଥାଉନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବେ ଆଗରେ ହେବା ଜିନିଷ କାର ଲେଖା ହେଇଛି କିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମ ବଢବ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଗରମ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବାୟା ହେବେ ବୋଲି ଖାଇବାଟା ବାୟା ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଘର ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି କୋଉ ଘର ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କୁହ হ্যাঁ এই রোড সারা দেখলে ঘর বাঁধুଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଏ ବି ଘର ବାନ୍ଧୁଛି ଏ ବି ଘର ବାନ୍ଧୁଛି হ্যাঁ କିଛି ଡାବୁ ନଥିବା ଲୋକ ବି ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମର ଘର ଆଇଲା ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ନିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ଯୋଜନା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିସ୍ କହିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଘର ବାନ୍ଧିବାକୁ ସବୁ ବାୟାତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର କରାହବ ସେ ସରକାର ସବୁକୁ ଘର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆମେ ବି ବାନ୍ଧିଲୁ ଆରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ ବି ଏମକୁ ବି ଚାଲୁଛି ଆକା ତମେ ଘର ବାନ୍ଧବ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧ ନାଇଁ ଏଟା ହେଲା ନାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆରେ ଉପରେ ଟିକେ କେମିତି କରିବି ଉପରେ ବାନ୍ଧି ସେତିକି ଉପରେ ବାନ୍ଧିବ ନାଇଁ ଏଟା ନାଇଁ ଏ ପାଲି ବାଟେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବି ଏ ରାତ୍ରି ବାଟେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବି ଘର ବାନ୍ଧବାଟା ଚାଲିଛି କାର ଘର ବନ୍ଦ ଅଛି କି ବାନ୍ଧବାଟା ଶେଷ ଆମର ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଘଟୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ କିସ୍ ଧରବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯିବା ହେଉନାହିଁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲି ତାକେ ହେଲା ମକେ ଆମେ ଏଟା କିସ୍ କରୁଛୁ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ହେବାର ନାହିଁ ତାକୁ ହେଲା ବୋଲେ ମତେ ତାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ବୋଲେ ତେବେ ଆକା ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନହେଲେ ତମେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଟା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଯାହାକୁ ଭେଟିଲେ ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡି ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଲେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଆମର କାମ ସତ୍ୟ କଥା କହିଦେବା କଥା ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ଟାପରା କରିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କ 13:32 ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଶେଷ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମାର୍କ 13:32 13:32 ତ ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ କିଛିଟା ଆଗମନର ଦିନ ଓ ଦଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞାତ ବୋଲେ ଶେଷ ସମୟର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମ୍ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସୁଧା ଜାଣନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପଡିଯିବ ହଁ 36 ମୁଇଁ ପଢୁଛି ଯେତିକି ବିଷୟ କହିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ବିଷୟ କହିଲି ସେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା କେମିତି କରିବେ କେମିତି ସାବଧାନ ରହିବ 36 ରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ କିସ୍ ଥିବାର ଅଛି ଆମେ କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତ୍ରିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଡାକଲେ ବି ଆଇବେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକବାଟା ବୋଲେ ଆମେ ଶୋଇକିନା ଉଠି ନଥିବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଳାଇବେ ନହେଲେ ରାତିରେ ବି ଆଇବେ ନହେଲେ ସକାଳେ ବି ଆଇବେ କେତେବେଳେ ଆଇବେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଇବେ କେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡଜ୍ଞା ଭାରି ଆଇବ ସେଟା ପାଇଁ କିଛିଟା ଥାଉ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାଟା ବୋଲି କିଛିଟା ଚେଇଁ ଥିବାର ଅଛି ଜାଗିଥିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବାର ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆକା ସେ ଦଣ୍ଡଜ୍ଞାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢି ସରାଇବା ମାଥ୍ୟୁ 26:41 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କିସ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶେଷ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛିଟା ଖାଇବାଟା ନାହିଁ ଖାଇବାଟା କି ଭୋଜନ ପାନ ବେଶୀ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କି ଉପବାସ ରହିଲେ କିସ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପବାସ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ବେଶୀ ପିଇବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଉପବାସ କେମିତି କରବାର ଅଛି ଯଦି ପାରୁନୁ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲେ ଟିଫିନ ଖାଇବାଟା ସକାଳର ବାସି ଭାତ ଖାଇବାଟା ଆମର ବାସି ଭାତ ଅଭ୍ୟାସ କାହାକୁ କିସ୍ থাকে ମତେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ଛାଡବାର ଅଛି ସେତିକି ଯଦି ପାରିଦେଲୁ ତାପରେ କିସ୍ ଛାଡବାର ଅଛି ଘଣ୍ଟେ ବେଳ କାହିଁକି ଶେଷ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ବାୟା ଟିକେ ଭୁକେ ରହି ପାରୁଛ କି এটা লাস্ট টাইম আগর লোক মানে দিন সারা কাম ভুকে করলে মিশা
हाँ हाँ सकाल रो भूखे थाई काम कले पेज गोटे गिलास दे बोले पी दे पूरा चिंग चंगा हमको नहीं ने भूख लागू लागू बिस्कुट टा पी आन तो हाँ नहीं रुटी टिके आन तो नल से बासी पकड़ी मिसा दे देले ए भूख लागुती आ ना जेंतीटा हो आन कोली सत कहूची ना मिस कहूची हाँ जेंतीटा दोन तो किस करबो आमे फास्ट तो पेट पूजा तापरे बाकी दूजा मोन हाँ उपवास रहिबे नाही शेष समय रे उपवास रहिबाटा लोक मान को एते कष्ट जो सते कि मुई आजी उपवास रहिले मरि जीवी तो लागुची कि नाही मुई आजी आका मोर जीवन दे जीव गला पर उपवास रहिले उपवास न रहनु को गोटे काम अछि ठिका दे दी थाउ तू तो सकाल रु सोन जे जो से मालिक चा मिसा आनी दे नथिबो पानी पी पी काम करू किछि जणा पड़बो नाही किछि नाही मुंड बताइबो नाही दुर्गका होईछि कि नाही काम करो तो जणा पया चारटा ही गला भी मुई भूखे होछि काम करू मुई टाइम जानी पारु नाही बोले भूखे काम करबो मात्र उपवास थिले केते बेल टाइम हेबो बे हाँ आज भाई घर किस करथिबे बे काका हमर चिंता दला हम काई बोले संध्या सब दिन शुक्रवार फास्टिंग थिले सार घरे कोन गोटे आज चिकन करथिबे बे कि नहीं किछि आ चिंता नाही प्रभु आज मु केंती उपवास रहिली तमर सहित मोर चिंताधारा मोर जाउथिला कि नाही कि बुली बुली कि ना भाई किसटा पीबो ठंडा आनबा कि चा आनबा रहउची कि शेष समय आमर दायित्व किसटा जागृत कर प्रभु बिटी को उपवास रही जागृत रही हबो उपवास थिबो हला मने करो मु एबे मोर गोटे कमजोरी कुडा कहले भल थी मने करो गोटे उपवास रहिबा जुवती कि जुवा गोटे जुवा पिला जदि उपवास अछि तार आगे जेते बड़ो बड़ो जुवती आइले मिसा से केबे ताको बेबिचार आडे नजर करबो ना किस पय उपवास करले उपवास हम किस पय करूछु उपवास आमर उपवास एंती नाही कि प्रभु मु 7 दिन उपवास करबी मोर घर प्रभु टिके मिसा सुना नाही प्रभु टिके सुना हो सेंती नाही आमर उपवास लोकर उपवास सेंती नहीं कि 7 सोमवार उपवास करले सुंदर पिला गोटे मिलबो बोला आमर उपवास टकी मिलबाटा नाही कि पिला मिलबाटा नाही आमर उपवास किस पय करले हाँ पवित्र हेबा उपवास कले किस हेबो जानिचो जेतेबेले मु उपवास करे मोर दुर्बल केटा कहूची मु लोक ठाक ना कहि देबी कथा एंती कहि देबी आगे पछे भाबी नाही हैला बेले बेले एंती कहि देबी हाड़ गोड़ भांगला पर कथा भी मात्र उपवास करथिले से कथा आइबो ना ता कहबा अगर प्रभु मु उपवास करछि जदि से भाई को मु उल्टा कहि देली से भाई को मन रे जदि बाधा आइला से भाई रो विघ्नर कारण मोर उपवास किस ही जाउची फेलुर रे जाउची प्रभु मु उपवास करती जदि गोटे स्त्री लोक कि गोटे युवती लोक सियाड़े चली जाउचंती मु ताको बेविचार नजर रे देखि दोची मोर उपवास किस ही जाउची बोले उपवास कोले पवित्र जीवन केंती आइबो सेटा मु उपवास करिछि मु जदि खराब भाषा कहि देले मोर उपवास किस ही जीवो फेलुर रे उपवास हमें किसटा पाइबा पाइ उपवास हमें परमेश्वर सहित कनेक्ट हेबा उपवास काहे करूछु काहे ना हमर परमेश्वर होचंती पवित्र परमेश्वर सेति पे हमें पवित्र हेले आका हम परमेश्वर सहित कनेक्ट हेता हमें एटा पाइबो शक्ति पाइबो सेंति ना शक्ति पाइबो आका काहे बोले उपवास बिना ए परिभूत जीवन भलो मात्र उपवास रो मुख्य कारण मु जेतकी उपवास करिछि हला एक्चुअली कहबा कथा ना मु तो कहबी ना भाई मान जानबे आका ना मोर उपवास करबा के जानबे ना साधारण मु कहबी तो नहीं आओ मोर स्त्री तो जानबो नहीं मु हां ठीक अछि थाउ मोर पई ए को छिल्ला काई बोले मु लोक को देखाइला पर उपवास करबी ना मु उपवास करबार जो मोर परमेश्वर सहित कने प्रभु मते परभाषा कहबा को उपवास सेंती मु करबी ना प्रभु मते भूत छडाइबा को शक्ति सेरा विश्वासी मानकर चिन्ह हैला अन्य अन्य भाषा को विश्वास में उपवास में एथि पई करबी कि मोर परमेश्वर पवित्र मु तार आगरे जीवा पई तांकर सहित भेटबा पई मु पवित्र होई जीव उपवास करो तो मु खराब काम करबा की इच्छा लागबो ना लागबो कि लागबो शेष समय उपवास करबे ना लोक किसटा खाइबे झूठा जो मिलेगा वो खिलेगा बोली झूठा मिलले सेटा खाइबे भूख रे रही पारबे घर बांधवार बाया शेष समय विश्वास मानकर गोटे दायित्व धैर्य धरबार हारबार उपवास करबा को भी धैर्य दरकार बहुत धैर्य दरकार
दिन सारा कौच बड़े मते दिन सारा बसे कि ना 4टा 5टा बेल जाय कि ना कि घरे खा बोले मिसा काम थिबो बोले हे डाबू आसुची केते 300 400 500 अरे गोटे लोक से आसु आसु दुईटा आरे गोटे लोक आले आ नाही नाही अरे टिके किस करबो भाई ना किस करबो नाही नाही टिके पान कार्ड के ओ जाओ 100 टका अरे गोटे 100 टका आइला ना टिके आधार कार्ड जो प्रिंट कर अरे गोटे 60 टका आइला देखु देखु 6टा गई जाय या 6टा गला उपवास तिला बेले केंति लागुची प्रार्थना रो सरू सरू केते बेले टाइम हेबो बे हां केते बेले टिके खाइबी बे सेते बेला जीवन गला पड़ला शेष समय उपवास करबार अछि शेष समय खाइबार बाया हेबार नै अरे उपवास करबार अछि बोले मुई कहूची बोले उपवास करो नै बुझी पाउचंती एटा रीतिनीति हेबार नै तुमको जेबे इच्छा प्रभु आज मोर मन टिके लागुची मुई बेसी खराब जिनस कली मुझे जिनस करबार मुई जेबे लास्ट हाइस्ट जी बोले 3 दिन करती लास्ट रो हला लास्ट जो हाई 3 जो कलु गोटे विषय कली मुई प्रार्थना जाउथिली प्रार्थना जाय किना लीड भी करथिली मोर पार्टी रो खराब भाषा भारी पड़ खराब भाषा बोले बेसी बडल नै हमर कोरापुट दुटा कॉमन भाषा सेटा मिसा खराब भाषा आएगा खराब भाषा बाहरु बारू मुई कहली प्रभु मुई केनती ए भाषा मोर बारला मुई ए को मिसा मुई एटा होचे बोले मुई उपवास से दोनों मते आ इच्छा लागु बेला बेला रिसा लाई बोल के भारी हबो मात्र से भितरे सेटा उपवास करबार उपवास करले शक्ति तो पाइबो मात्र जेतकी अपवित्र जिंस नाकी धीरे धीरे शेष समय रो धैर्य धरबार प्रत्येक विषय रे धैर्य धरबार गोटे विश्वास रो दायित्व शेष समय रे जागृत थिबार धैर्य सहित जागृत थिबार प्रभु केते बेला आइबे प्रभु जदी देखो एबे आमे पाप करूथि छोटिया पाप की पाप छोटिया पाप पाप तो पाप छोटिया नहीं बड़ नहीं पाप पाप मने कर केवल भाईंकर एबे राति सो पैसा धरछ कि एबे राति रे सोइला बे तांगर पैसा पॉकेट रो पैसा धीरे काडबा केंति जाउछि धीरे कर एंती कि ना 500 टका नोट एंती काडु तो भारी आइले हैं केमा मांगवा करे टाइम मिलबो बुझी पारो तो मैं किस्ता कहूची जागृत थिबाटा केते बेले प्रभु भारी आइबे प्रभु मुई ए पाप करू करू तमे भारी आइबो बोले मुई कि सेबी सदम गमरा परी नष्ट होई नहर समय परी पानी भीतर बुड़ी मरि जेबी लटंक समय परी अग्नि मोर ऊपर आसी मुई सरी जेबी सेटा टाइम बेसी गलानी प्रार्थना करबा शेष समय विश्वास रो दायित्व होची जागृत थिबार अछि शेष समय विश्वास रो दायित्व होची धैर्य धरिकिना थिबार ठीक समस्त चक्षु बंद करबा प्रार्थना